ćemo na Ostrušicu? Budem ja s njom barem 2-3 džira. Molim? Gore na vrhu ove košike. Ovo misliš? 2 dana je bilo 15 u gore i staza je super. Sidro je okej na Jasi. Da. Kako je u stanju? Jasa je najbolja u smislu nema jednog jedinog kamenčića. Ne. Pa su poravnali oni picere? Ove prema svim? Da, tog nema, to je vjerojatno... Samo one dalje. Da, to je vjerojatno bilo zbog nečeg. Ja mislim da su to nabubali samo snijeg pa su ga onda zravnili. Moguće i to. S tim da je otvorena i desna Jasa. Ili lijeva. A sad kad gledaš onda lijeva. I oba dvije su bez kamenčića. Koji ste vi borderi, non stop ležite, sjedite. Kaj ti pokušavaš uopće? Ako sinije pa je... Ak ti ja štap stavim? Kako možeš štap, ne bu štap. Kaj? Ne bu štap. Kaj? Probaj. Pa ne mre klizit, kuš, ja sam sad ti zaštopao. Ak niš drugo. Da to? Da. Vrati mi štap, ne mre mi izvući štap.